बनाकर हम भेस फ़कीरों का गालिब तमाशाए अहले तरक्की देखते हैं। इल्म तो किसी का नहीं है ना, इल्म तो एक हवा का झोंका है जो उसका इस्तकबाल करेगा। हम कह देते हैं कि ये यहूद और हनूद की कार्रवाइयाँ हैं जो हम पीछे हैं। क्या तुमने अपने ही जॉर्ज सॉर्टन को पढ़ा है कभी कि जिसने बताया कि साइंस जो है, हमने कभी इस चीज़ को सोचा ही नहीं है कि हमने इल्म भी हासिल करना है। मैटर की बात न्यूटन करता था, वो सिर्फ 5% है। मेरा ख्याल है कि किताब जो है वो उसकी अहमियत इससे बड़ी क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला ने भी अपनी हदायत का ज़रिया जो है वो किताब को ही बनाया। आज हम बताते हैं कि आसमान से अगर हदायत की शक्ल में हम पे क्या उतरा है तो हम किताबों के ही नाम गिनवाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा ज़रिया है। फिर उसके बाद कुरान पाक हमसे इस्तिफ़सार भी करता है और नसीहत भी करता है कि क्या कभी जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। तो मतलब वो दुनिया को दो हिस्सों में इंसानों को तकसीम करता है, एक जानने वाले और एक ना जानने वाले। और यही बात है, वो रसल याद आ गए कि उन्होंने कहा कि फ़िलासफ़ी क्या है। फ़िलासफ़ी ये है कि आप जो नहीं जानते और जो जानते हैं उसके दरमियान एक सरहद है, और हर रोज़ आप नहीं जानने में से कोई चीज़ खींच के जानने की तरफ ले आते हैं। तो यही फ़लसफ़ा है कि जानना, और इसको यही, और दीन, हमारे दीन का भी, हर मज़हब का भी यही फ़लसफ़ा है। पाकिस्तान में किताबें पढ़ने की शरह जो है वो बड़ी मायूस कुन है। एक सर्वे के मुताबिक 75% लोग, गिलानी फाउंडेशन का सर्वे है कि 75% लोग तो किताबें पढ़ते ही नहीं हैं। जो 25% है उनमें से भी ज़्यादातर सिलेबस वगैरह की किताबें पढ़ते हैं, और उनमें से 9% जो है वो दूसरी किताबें भी पढ़ लेते हैं, जिसमें कह लें कि फ़िक्शन वगैरह, मजहबी किताबें। वो बहुत ही कम लोग हैं जो कुछ और चीज़ों को आगे बढ़ के पढ़ते हैं। तो मुझे साथियों ने कहा कि ज़रा ये भी बताइएगा किताब पढ़ने की क्या अहमियत है। तो यही अहमियत है कि जितनी शरह हमारे यहाँ किताबें पढ़ने वालों की है, उतनी ही शरह से हमारी तरक्की हो रही है। जितनी मायूस कुन शरह हमारे यहाँ किताबें पढ़ने वालों की है, उतनी ही मायूस कुन शरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे बड़ी क्या अहमियत हो सकती है। मैं एक जगह बात कर रहा था तो एक यूनिवर्सिटी में, तो एक बच्ची ने मुझे सवाल किया कि सर, ये जो किताबों की दुनिया है और जो अमली दुनिया है, इसमें क्या फ़र्क है। तो मैंने कहा, बेटा, किताबों की दुनिया ही अमली दुनिया है, और किताबों की दुनिया को अमली दुनिया ना समझकर हमने अपना ये हाल कर लिया है कि बनाकर हम भेस फ़कीरों का गालिब तमाशाए अहले तरक्की देखते हैं। ठीक है, कि जो लोग तरक्की कर रहे हैं उनको हम देख रहे हैं, और हम समझते हैं कि किताबों की दुनिया जो है वो एक डिफरेंट दुनिया है। किताबें जो हैं वो सिर्फ मकसद उनका ये नहीं होता कि हम ये याद कर लें कि जंग आज़ादी 1857 में हुई थी, पाकिस्तान 1947 में बना था, या न्यूटन ने ये कह दिया था, फ़लाँ ने ये, कि अगर साइंस के पहलू से देखें, बल्कि किताबें आपके ज़हन को जिला बख्शती हैं। किताबें जो हैं वो आपके ज़हन की, आपकी रूह की ग़िज़ा है असल, जिससे आपका ज़हन, आपकी रूह को जिला मिलती है, आप तरक्की करते हैं, एक ख़ास सोचने का एक अंदाज़ देती हैं मुतालिया आपका हर चीज़ को। किताबें इसलिए भी ज़रूरी हैं कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो उसको एक अच्छे एंगल से, एक डिफरेंट एंगल से, एक बड़े अच्छे अंदाज में कैसे कर सकते हैं, ये इस पर मुनहसर होता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और किस अंदाज से सोचते हैं। जितना आप पढ़ेंगे उतनी आपकी जो है वो आपका जहन जो है वो वसी होता चला जाएगा। हम लोग जिस दौर में रह रहे हैं, ये अमरीकी सहाफ़ी और मुफक्कर फ़रीद ज़करिया के मुताबिक, जिसने किताब लिखी कि द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, उसमें उसने बताया कि हर रोज़ ही हम इनकलाब की दुनिया से में गुज़र रहे हैं, इनकलाबात की दुनिया में रह रहे हैं। कभी होता था कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, रूसी रेवोल्यूशन आ गया, अब हर रोज़ रेवोल्यूशन आ रहा है, यानी टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन,
معاشی ریولوشن، سیاسی ریولوشن، ہر طرح کے جو انقلابات ہیں ہم ان میں سے ڈیلی کی بنیاد پر گزر رہے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب، ٹھیک ہے نا. تو اس انقلاب کو جو روز ہم جو گزرتے ہیں، ان انقلابات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان انقلابات میں رہ کے اپنی ترقی کو پرپیچول کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے مستقل مزاجی سے، تو ہمیں ان سب کو جاننا پڑے گا کہ کس طرح کے انقلابات رونما ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے ایک ڈیپ مائنڈ ایک کمپنی ہے کہہ لیں، جو کہ جس نے گوگل کے ساتھ بھی 3 سال کام کیا، اس کے جو انٹرپرینور ہیں وہ مصطفیٰ سلیمان، انہوں نے ایک کتاب لکھی دی کمنگ ویو، جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری زندگی کو بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیل کرنے والی ہے، ٹھیک ہے نا. کس طرح وہ ہمارے روزمرہ کو ڈیسائیڈ کرے گی، کس طرح وہ ہمارے جابس کو. ابھی کل رات ہی ایک لیکچر دیا ہے اپنے بل گیٹس نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کم از کم آئندہ 10 سال میں ٹیچرز کی اور ڈاکٹرز کی جاب تو جانے والی ہیں، کہ اب ایک ایسا انقلاب آنے والا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی تعلیم کا ذریعہ ہوگی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی تشخیص کا ذریعہ ہوگی. انہوں نے تو 2 پہلوؤں پہ نظر ڈالی. میرا خیال ہے کہ آنے والے سالوں میں بہت ہی زیادہ تبدیلیاں آنے والی ہیں، بے تحاشا قسم کی تبدیلیاں آنے والی ہیں، جس میں مارک اونیل کی ایک کتاب ہے ہاؤ ٹو بی اے مشین. ٹو بی اے مشین میں اس نے بتایا کہ ہو سکتا ہے ہم ٹرانس ہیومن بننے جا رہے ہوں، کہ مشینز اور انسان جو ہے ہیومن، وہ ایک جیسے مل کے ان کے مطلب ایک مشترک قسم کے ان میں خواص پیدا ہونے لگ پڑے، اور وہ انسان اس طرح انسان نہ رہے، مشین اس طرح مشین نہ رہے، اور مل کے ایک ٹرانس ہیومن دور سے اب گزرنے والے ہیں. اسی طرح جو ایک کروزل کہتا ہے کہ سنگولیرٹی از نیئرر، وہ بھی تقریباً یہی بات کرتا ہے کہ سنگولیرٹی مین کہ مشین اور انسان ایک ہونے والے ہیں، ایک طرح سوچنے والے ہیں، ایک طرح جیسے ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مشینیں جو ہیں وہ انسانوں کو ٹیک اوور کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سیپینس کے یوول نو ہراری ہیں، اسٹیفن ہاکنز جو ایک سائنسدان تھے وہ چلے گئے، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ سارا جو اتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے، ایج آف ریولوشنز میں ہم رہ رہے ہیں، تو کبھی سوچیں ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اس کی کوئی تیاری کر رہے ہیں، کوئی ایسی بکس پڑھ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ زمانہ جو ہے نا وہ ایک بہتے ہوئے ایک سیل رواں ہے، جس کو کہتے ہیں نا اردو میں بھی ایک مضمون بھی ہے. تو اگر آپ سوچیں گے کہ ہم کچھ نہ کر کے بڑے آسانی سے سروائیو کرتے رہیں گے، نہیں، وہ آپ کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنی تیاری کرنی ہے، آپ نے کس طرح اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے، بکس پڑھنی ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایکوینٹ کرنا ہے، کس طرح منسلک کرنا ہے، آپ نے منطبق کرنا ہے اپنے آپ کو، تاکہ جب یہ سیل رواں جو ہے یہ آپ کو بہا نہ لے جائے، بلکہ اس میں آپ کی بھی ایک شخصیت ہو، بحیثیت انسان ہو، بحیثیت قوم ہو، بحیثیت معاشرہ ہو. اگر ہم بالکل اپنے آپ کو حالات کی ذات پہ چھوڑ دیں گے تو یقیناً پھر ہم اس میں بہتے چلے جائیں گے، اور ہماری کوئی مرضی نہیں ہوگی، اور ہم ایک محکوم قوم ہی بن سکیں گے، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کی تیاری نہیں کرتے، پراپر ایجوکیشن نہیں، نالج نہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارے نہیں ہوتے ایجوکیشن کے بھی، اور الزام پھر ہم اکثر دوسروں پہ تھوپ دیتے ہیں. اکثر اپنے دشمنوں میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ یہود اور ہنود کی کاروائیاں ہیں جو ہم پیچھے ہیں. ہوگا، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ دشمن ہے تو دشمن کا کام ہی نقصان پہنچانا ہے، پھر اس کا کیا گلہ یا کیا شکوہ کرنا، ٹھیک ہے نا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے. وہ دوسروں پر الزام دھرنا ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک آدمی تھا، اس کو ساگ کھانے کا بڑا شوق تھا، تو اس کے والد نے کہا کہ یار ہر روز ساگ نہ کھایا کرو، بالکل اپنی صحت کا بیڑا غرق کر لو گے، یہ کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، ورنہ شیطان بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے کھانے میں، وہ بھی نہیں تم پڑھتے. اسے کہا ٹھیک ہے. وہ خیر اس نے پھر نہ مانی بات اور ساگ کھانے لگا. تو
شیطان آ گیا کیونکہ بسم اللہ پڑھنا بھی بھول گیا. تو شیطان نے آتے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ یار ساگ روز کھانا ہے یا نہیں کھانا تمہاری مرضی ہے, لیکن بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کرو, کیونکہ تم بسم اللہ نہیں پڑھتے مجھے بھی شامل ہونا پڑتا ہے, میرا بھی میدا اور بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو کم از کم بسم اللہ تو پڑھ لو تاکہ میں تو اس میں شامل نہ ہوں. آگے اپنے باپ کی نصیحت ماننی ہے یا نہیں ماننی. تو مطلب یہ ہے کہ جو ہم لوگ جو اپنی غلطیاں ہوتی ہیں, اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں, ان کو یا تو ہم قسمت پہ ڈال دیتے ہیں یا ہم جو ہے وہ یا دشمنوں کا کیا دھرا جو ہے اس کو وہ سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ اپنی غلطیاں کیا ہیں. اپنی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ زمانے کے جو بدلتے انداز ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہ کرنا, اور زمانے کے بدلتے انداز سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کے لیے معیاری تعلیم اور اچھی کتابیں بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ زمانے سے ہٹ کے چلیں گے تو پھر مطلب ایک ورک شاپ تھی, اس میں امریکن سینئر ایڈیٹر پروفیسر بوہارٹ تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. میں نے انہیں کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن ہے. کوالٹی ایجوکیشن, ناٹ ایجوکیشن اونلی بٹ کوالٹی ایجوکیشن. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کین یو ایکسپلین. میں نے کہا یس آف کورس. بات یہ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے ازل سے ابد تک, حمورابی کے دور سے لے کے ہزاروں سال سے لے کے اب تک کہ روٹی کپڑا اور مکان لوگوں کو دیا جائے, لیکن کوئی بھی بیسک سسٹیننس سب کو نہیں دے سکتا. میں نے کہا آپ اپنا امریکہ ہی دیکھ لیں, یہاں بھی لاکھوں لوگ کھلے آسمان تلے بھوکے بھی سو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں سال سے جو کہا جاتا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان دے دیا جائے گا حکمرانوں کے ذریعے, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز دیں جس میں ہر شخص یہ جان سکے کہ اس کا برا کیا ہے اور بھلا کیا ہے, اور وہ ہے کوالٹی ایجوکیشن. کہ وہ یہ پہچان لے کہ اسے کرنا کیا ہے, آگے کیسے بڑھنا ہے, اس زمانے میں کیسے چلنا ہے, اپنے آپ کو کیسے لے کے چلنا ہے, اور اپنا برا اور بھلا جو ہے وہ اس کو اچھی طرح شناخت کر لے. تو اگر آپ کسی کو یہی دے دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ دیٹ از مور دین انف. ایک زمانے میں آگے وہ خود ہی اپنے آپ کو جو جس طرف جس سمت میں لے جا رہے ہیں وہ اس سمت میں جو ہے نا وہ لے جائے گا. اور اگر آپ اس طرح مطلب نہیں کریں گے تو وہ نہیں. ہم لوگ اکثر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں علم کی وجہ سے, یعنی ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ جس چیز کو اگنور کیا جاتا ہے, ہم ان معاشروں میں شامل ہیں. کھل کے بات کرنی چاہیے جس میں کتابیں اور علم ہے. ہم ان کو کوئی انہیں لگژریز سمجھتا ہے, کوئی انہیں ویسٹ آف ٹائم سمجھتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے آنے سے پہلے ہی کہ کتابوں کا زمانہ تو جانے والا ہے. ارے بھائی پیپر میٹیریل جو ہے شاید اس کا زمانہ چلا جائے, لیکن کتابوں کا زمانہ کبھی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. کتابیں اس وقت سے موجود ہیں 6000 سال سے, جب سے انسان نے لکھنا شروع کیا, اور ابھی تک بہت ساری ہزاروں سال پرانی کتابیں ایسی ہیں جن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکے. جیسے انڈس ویلی سویلائزیشن کی تحریر ابھی تک ہم نہیں سمجھ سکے, وہ بھی کتابیں ہیں, چاہے انگریوڈ ہیں یا کہیں بھی ہیں, تو کتابیں کاغذ پہ نہ لکھی ہوں. اسی طرح کئی تختیاں میسوپوٹیمیا کی جو موجودہ عراق ہے جہاں سے تہذیب شروع ہوئی, ہم ان کو نہیں سمجھ سکے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر کوئی ہمیں آ کے آج یہ کہہ دیتا ہے کہ یونان سے علمی تہذیب شروع ہوئی, اگر کوئی متعصب مغربی ہمیں یہ بتاتا ہے, جو کہ زیادہ تر, اور ہم فوراً مان لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی, ہم اسے یہ نہیں بتا سکتے کہ یار تم نے کبھی پلاٹو کو پڑھا ہے, کبھی تم نے پیتھاگورس کو پڑھا ہے, کہ جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ ایجپٹ سے حاصل کیا ہے, اس وقت کے قدیم مصر سے حاصل کیا ہے. کیا تم نے اپنے ہی جارج سارٹن کو پڑھا ہے کبھی, کہ جس نے بتایا کہ سائنس جو ہے یہ خاص طور پہ یہ جو اجرام فلکی کی سائنس ہے, اور کس طرح جو چاند گرہن ہوتے ہیں, سورج گرہن ہوتے ہیں, وقت سے پہلے ان کا پتہ جو ہے وہ بابل والوں نے بتایا تھا تم لوگوں کو, یونان میں وہاں سے پہنچا تھا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کیا تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اگر اندلس نہ ہوتا تو یورپ کی رینیسانس بہت مشکل تھی, اس کی وہ نشت ثانیہ نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے نا. اور یہ ساری باتیں جو ہیں, یعنی رابرٹ بریفو کو ہی پڑھ لو جس نے بتایا کہ دی میکنگ آف مین کائنڈ میں کہ کس طرح یورپ
को उंदलस ने सिखाया, अगरचे कि मुसलमानों ने भी यूनानियों, इल्म तो किसी का नहीं है ना, इल्म तो एक हवा का झोंका है। जो उसका इस्तकबाल करेगा, उसको अच्छी तरह रखेगा, परखेगा, देखेगा, वो उसके पास ठहर जाएगा वो झोंका, ठीक है, मौसम गुल की तरह। और जो नहीं उसकी बेकदरी करेगा, उसको नहीं समझेगा, सोचेगा, वो उससे वो निकल जाएगा, वो किसी और के पास चला जाएगा। मुसलमानों ने भी यूनान से बहुत कुछ सीखा, लेकिन यूनान इज़ नॉट द बिगनिंग ऑफ द नॉलेज, ठीक है ना। किसी ने ये हम कैसे बताएंगे जब हम खुद नहीं पढ़ सकेंगे अपने असलाफ को, जब इकबाल जैसे लोग ये कहते रहेंगे कि किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। जब हम अपने आबा की, अपने मुसलमान बुज़ुर्गों की किताबों को ही, जिनमें पर्शियन भी हैं, अरबी लोग भी हैं, इब्न सीना भी हैं और दूसरे भी, हम उनकी हिफाजत नहीं कर सके, हमें हमारे लिए वो बेकार चीज़ें थी, तो हम कैसे अपनी भी जो अपनी तारीख़ है, मुसलमानों की तारीख़ है, या किस तरह इल्म का एक सिलसिला जो शुरू हुआ, किस तरह आज यूरोप है, हम उनको ये भी नहीं बता सकेंगे, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग जो, हम में से कम फ़ीसद लोग जो पढ़ते हैं, उनके बारे में ये जो सर्वे है उसमें कहा गया कि ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिलेबस की किताबें पढ़ते हैं, और सिलेबस की किताबें इस तरह पढ़ते हैं कि आप पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, जिस तरह आप मजहबी किताबों को पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, ठीक है ना। बड़े एक लफ्ज़ की 10 नेकियां तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपको ये, हमें और आपको ये नहीं पता चलता कि वो क्या है उसमें, ठीक है ना। मैं डेप्टी न्यूज़ एडिटर था नवाए वक्त में, तो कुछ सब एडिटर्स का रखने थे, रिक्रूटमेंट थी, तो मैंने उनका टेस्ट लिया। टेस्ट लेके मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि सिफारिश वगैरह से ज़रा इन्फ्लुएंस से दूर रहूँ, तो मैं अपने कमरे से निकल के, उस वक्त ऐवान वक्त था, वहाँ चला गया ताकि कोई आए देखे मैं नहीं हूँ तो वो चला जाए, मुझे कह ना सके कि फ़लाँ बंदे का ख्याल कर लेना ही फ़लाँ। वहाँ एक ऐवान वक्त हो रहा था मैट्रिक के स्टूडेंट्स का, तो अब वहाँ कोई स्टूडेंट कह रहा था मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई इंजीनियर बनूंगा, कोई सिविल सर्विस में जाऊंगा, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ पे सारे मुत्तफिक थे कि सिलेबस हमारा बड़ा दकियानूसी है, बड़ा रिडंडेंट है। जब भी उससे पूछते तो वो एक सवाल का जवाब सारे ये ज़रूर देते थे। मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा क्या मैं भी एक सवाल पूछ सकता हूँ जो प्रिंट नहीं होगा, ऐसे ही अपनी तजस्सुस को ज़रा कूल डाउन करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं पूछे ज़रूर। मैंने कहा आप सब ने एक जवाब मुश्तरक है कि सिलेबस बड़ा दकियानूसी है। मुझे ये बताएं कि ये दकियानूसी सिलेबस तो आपको बड़ा रास आया है, आपने इस सिलेबस से बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशनें ले ली हैं, तो अगर ये सिलेबस बेहतर होता तो क्या आप इस तरह इसको वो कर सकते हैं, मतलब इसमें से गो थ्रू कर सकते हैं? तो आपके लिए तो ये सिलेबस बड़ा बेहतर है, तो आप ही इसको बातें। तो उनका जवाब नहीं था उनके पास भी, जाहिर है बच्चे थे। जवाब इसलिए नहीं था कि हमने कभी इस चीज़ को सोचा ही नहीं है कि हमने इल्म भी हासिल करना है। जो सिलेबस भी पढ़ते हैं वो सिर्फ नंबर लेने के लिए पढ़ते हैं। उनका हाल आइंस्टाइन के ड्राइवर वाला हो जाता है। वो एक दफ़ा आइंस्टाइन बड़ा थक गया लेक्चर दे दे के रिलेटिविटी पे, तो उसने कहा कि यार मैं तो बड़ा थक गया हूँ, एक लेक्चर ख़त्म हुआ, आगे दूसरा लेक्चर है। ड्राइवर ने कहा जनाब फिक्र ही ना करें, अगर आप थक गए ये ड्राइवर के यूनिफॉर्म आप पहने, ये टाई कोट मुझे दें, देखें मैं कैसा लेक्चर देता हूँ। सर तुम दे सकते हो? उसने कहा 1000 दफ़ा आपका लेक्चर सुन लिया है, दे क्यों नहीं सकता? दे दूँगा। मैं कहा अच्छा चलो फिर यार है काम से कर। वो ड्राइवर बन के एक साइड पे बैठ गया थोड़ा बड़ा रिलैक्सिंग मोड में, और ड्राइवर साहब लेक्चर देने लग पड़े। बड़ा सही लेक्चर दिया उन्होंने। अच्छा हुआ ये कि एक सवाल ऐसा आ गया जो पहले कभी नहीं आया था। वो आइंस्टाइन भी जो है ना वो रिलैक्स मोड से एकदम एक्टिव हो गया कि वो ये तो मेरा ड्राइवर बता ही नहीं सकेगा क्योंकि उसने कभी ये। लेकिन बहरहाल वहाँ तो ड्राइवर की हाजिर दिमागी काम आ गई। उसने कहा अच्छा ये सवाल है, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है, ड्राइवर साहब बताना ये सवाल का क्या जवाब। ठीक है, वो तो बच गया। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यानी ये इंडिविजुअली तो ये बचा जा सकता है, तो क्या इज्तिमाई तौर पे भी हम इस तरह बच सकते हैं कि जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जिसको रट्टे लगा रहे हैं, जिसको हम समझते हैं कि हम बड़ा जी हमने ये सारा गो थ्रू कर लिया है, ये चैप्टर भी ख़त्म कर लिया है, वो भी कर लिया फ़िलहाल तो, लेकिन हम उसको अगर कभी समझाना पड़ जाए
समझाने की दुनिया में तो, कंपटीशन की दुनिया में तो समझाना और समझने की बात होती है, तो वहाँ तो हम आइंस्टाइन के ड्राइवर ही साबित हो जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ ये नहीं है कि मतलब इवन हम तो कुरान पाक में बड़ी हदायत है, बहुत ज़्यादा हम उसको भी नहीं समझते, सिर्फ पढ़ते हैं, या दूसरी मजहबी किताबों को भी हम, जो हमारे मुसलमान भाई नहीं हैं, जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई, वो भी अपनी किताबों को बस एक सवाब का ज़रिया समझ के पढ़ लेते हैं। इस एज ऑफ रेवोल्यूशंस में, इस रोज़ बदलती दुनिया में, क्या हम जानते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है? क्या हम जानते हैं कि जिस मैटर की बात न्यूटन करता था वो सिर्फ 5% है और बाकी 69% ऑफ द मैटर इज़ डार्क मैटर और 23% ऑफ द एनर्जी इज़ डार्क एनर्जी। कितनी खौफनाक बात है, कितनी खौफनाक कायनात में रह रहे हैं कि हम समझते हैं कि हम सब कुछ समझ गए, तो हम उस मैटर का भी 5% समझते हैं और बाकी 95% का हमें पता ही नहीं है। क्या हमने उसको खोजने के लिए कोई तरीका ईजाद किया, कोई अपना नज़रिया बनाए, कोई यहाँ ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जो डार्क मैटर को एक्सप्लोर कर सके? पूरी दुनिया कर रही है, अभी पूरी दुनिया को ही नहीं पता कि डार्क मैटर बना किससे है। इसको कह देते हैं विम्प्स हैं जनाब, ये वीकली इंटरेक्टिव मटेरियल पार्टिकल्स हैं, लेकिन क्या है? नो बॉडी नोज। ये कायनात रोज़ की रोज़ फैल रही है, रेड शिफ्ट बढ़ रहा है, यानी आज जो कायनात की हदें तो है ही नहीं हमारी नज़र में। अगर फ़र्ज़ करें ये हद है तो कल को ये हुई है, परसों ये कहाँ फैल रही है, ये इतना स्पेस कहाँ से है, और ये डार्क एनर्जी है जो उसको फैला रही है। हमें पता है उसके बारे में? क्या हमने उसके बारे में कभी सोचा है? कभी हमने ये सोचा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रही है? और आगे चल के ये, जैसा कि कमिंग वेव में मुस्तफ़ा सुलेमान ने कहा, या द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हेनरी किसिंजर और उसके साथियों ने जो लिखा है कि ख़ुद से फ़ैसले कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, बहुत सारी चीज़ें तब्दील कर देगी, बहुत सारा माहौल ही बदल देगी, ठीक है ना। बहुत जैसे आज से 200 साल पहले हम बैठे होते तो शायद पंखे, वो हवा वाले पंखे, जो हाथ के पंखे जिन्हें कहते हैं, वो लगे होते, आज एसी लगे हुए। एक बात है, इसी तरह आगे चल के क्या होने वाला है, कभी हमने इसके बारे में सोचा है? कभी हमने ये सोचा कि ये सुपर कन्वर्जेंस हो रही है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इतनी रिसर्च हो रही है, हमने कभी ये सोचा कि ये बायोटेक जो है ये क्या है, ये जो क्लोनिंग की बातें हो रही हैं, ये सारा हम किस दुनिया में जी रहे हैं? और फिर कैसे हम समझते हैं कि हम दुनिया से अपना हिस्सा वसूल कर लेंगे, अगर हम इन चीज़ों पे बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं दे रहे या इस तरफ चल ही नहीं रहे। अब मेज़ल ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, सुपर कन्वर्जेंस, उसमें बता रहा है कि कैसे ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक टेक्नोलॉजी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीज़ें मिलके एक और ही तरह का ह्यूमन बना देंगी कल को। तो वो हमारे पास क्या है कि हम उसका मुकाबला करें? फिर इसी तरह ओरिजिन ऑफ विक्ट्री एक किताब है एंड्रयू की, उसमें उसे बताया कि जंगें तो बहुत आसान सस्ती होने वाली हैं, कि अब ये बड़े बड़े जो आप नुमाइशें करते हैं 23 मार्च को या किसी और दिन पे, बड़े बड़े मिज़ल्स की माज़रत एटमी हथियारों की, ये वो ठीक है, लेकिन हो सकता है आगे चल के इनकी ज़रूरत ही ना रहे। एक कंप्यूटर हैकिंग, एक कंप्यूटर जैमिंग से आप सारा सिस्टम, मिलिट्री इक्विपमेंट्स दुश्मन की जो है वो जैम कर दें, हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू हो जाए, आप उसके ज़रिए उसके सारे प्रोग्राम जैम करते चले जाएं। कभी इन चीज़ों का ये हमारे लिए इतनी ऑप्शनल हो गई हैं कि ऑप्शनल से भी हट के हमने इन पर काम ही नहीं होने दिया। हमारा माशरा भी कुछ इस तरह का, हमारी स्टेट भी कुछ इस तरह की कि हम जो है वो उसी तरह कॉलोनियल दौर के बैबून पैदा करते रहें और आगे की सोच ना सकें, आगे की सोच ना रखें, और उसका नतीजा ये है कि हम सिर्फ इकोनॉमी में नहीं बल्कि हर चीज़ में सारी दुनिया से जो है वो बहुत पीछे चले जा रहे हैं, ठीक है ना। कभी हमने ये सोचा कि यार इतनी बड़ी रोमन एम्पायर थी, वो कैसे मट्टी का ढेर हो गई? ब्रिटिश एम्पायर थी, अब्बासी लोग थे, उमवी थे, ऑटोमन्स थे, बहुत बड़ी एम्पायर थी, ठीक है ना। कभी हमें चाहिए कि हम पॉल कैनेडी की द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स पढ़ें, कभी हमें चाहिए कि हम गिब्बन को पढ़ें, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर देखें क्या कहता है, कभी लेटेस्ट रिसर्च पढ़ें
आईसी मोगलो की पढ़ें और रॉबिन्सन के जो मुश्तरका एक किताब है वाई नेशंस फेल, कि हमें पता चले कि ये कौमें कैसे आगे बढ़ती हैं, क्या क्या वो मराहिल होते हैं, ठीक है ना। ये हम सब का फ़र्ज़ है। और ये मतलब जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हम बहसीत इनफरादी तौर पे भी, बहसीत शख्स भी, हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चलना है और कैसे मूव करना है, और हम अपने प्रोफेशन जो मुतल्लिका प्रोफेशन होंगे उनमें भी अच्छा काम कर सकेंगे। कभी हमने सोचा कि हम अपने ज़हनों को वुसअत देने के लिए अच्छा लिटरेचर पढ़ें, ठीक है ना, रूसी अदब पढ़ें, निकोलाई गोगोल का ओवरकोट पढ़ें, तो हमें पता चले कि बहुत से ओवरकोट अफसाने उस ओवरकोट से निकले हैं। यानी दस्तोवस्की ने कहा था कि हम सब गोगोल के ओवरकोट से निकले हैं। दस्तोवस्की बहुत बड़ा रूसी राइटर जिसने ब्रदर क्रामाजोव और इंसल्टेड एंड ह्यूमिलेटेड जैसे नावल लिखे, तो उसने भी ये कहा कि इसको पढ़ें, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये जहन को अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या होंगे, या कम मिकदार में खाएंगे तो क्या होगा, आप लागर हो जाएंगे, आप में एनर्जी की कमी, ऐसा ही होगा ना, एनर्जी कम होती चली जाएगी आपके अंदर, आप फील करेंगे कि यार एक सुस्ती है। इसी तरह अगर आप अपने जहनों को अच्छी किताब से रूशनास नहीं कराएंगे, अच्छा इल्म जो है वो दस्तयाब नहीं करेंगे, तो आप जहनी तौर पर लागर होते जाएंगे, ठीक है। आप जो योवल नूह हरारी की वो भैंसे बन जाएंगे, जो वो कहते हैं कि इंसान शायद आगे चल के इतना मोहताज हो गया है टेक्नोलॉजी का भी कि देखें ना, हमें अब नंबर भी याद नहीं है, एक दो नंबरों के सिवा, कॉन्टैक्ट नंबर्स के सिवा हमें याद नहीं रहता। पहले कभी होता था कि एक एक बंदे ने 20-20 नंबर याद किए होते थे, फुफ्फो का ये नंबर है, खाला का ये है, मामू का ये है, चाचे का ये है, ठीक है ना। वजह ये है कि हमने अपना हर कुछ जो है वो टेक्नोलॉजी के हवाले कर दिया है। और हमारी हालत ये है, बकौल योवल नूह हरारी, जो उसने सैपियंस का एक बहुत बड़ी किताब है, उसकी एक और किताब है होमो ड्यूस, उसमें वो लिखता है, या शायद 21 सजेशंस फॉर 21st सेंचुरी, उसमें लिखता है कि अगर हम इसी तरह कुछ अपने ज़हन को जला नहीं देंगे, किताबें नहीं पढ़ेंगे, उसको मश्क नहीं कराएंगे, आगे अच्छे अच्छे टास्क नहीं देंगे, तो हम ऐसी भैंसें ज़रूर बन जाएंगे जो दूध तो ज़्यादा देती है लेकिन ज़हनी तौर पे बहुत कमज़ोर होंगी। तो क्या हम बीइंग ए नेशन, बीइंग ए इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी, और एक अच्छे बाप, अच्छे बेटे, अच्छे भाई, अच्छी बहन, अच्छी बीवी और अच्छी माँ बनने के लिए हमें चाहिए नहीं कि हम अपने जहन को जला दें, एक अच्छा वर्कर बनने के लिए कि हम अपने जहन को ज़्यादा से ज़्यादा मुतहरिक करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो। तो किताबें इन सब के लिए ज़रूरी हैं। किताबें जहन की ग़िज़ा हैं, अगर आप जहन को उसकी ग़िज़ा नहीं देंगे तो उसी तरह लागर हो जाएगा, उसी तरह वो उसमें मतलब वो लैक ऑफ एनर्जी का शिकार हो जाएगा, जिस तरह के जिस्म जो है वो ग़िज़ा ना होने की वजह से हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि मैं इस पे ही एम्फेसिस करूँगा कि आज के दिन ये ज़रूर तय करें कि हम रोज़ एक पेज, आधा सफ़ा, 2 सफ़े, हस्बे इस्तिताअत, जितनी हम में इस्तिताअत है वो किताब ज़रूर पढ़ेंगे और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसका एक जुमला ही काफ़ी, इतनी बड़ी किताब है वो, कोई 700 सफ़ों की, ग्लोबल डिस्कोड, कि एक होता है ना कि ग्लोबल, हम ग्लोबलाइजेशन में आ रहे हैं जी, बड़े ग्लोबल वर्ल्ड बन गए हैं, उसे कहा बड़े रिफ्ट मौजूद हैं, और देख लें वो साबित भी हो, किताब साल पहले की लिखी गई है, लेकिन आज जो ट्रंप ने जिस तरह ग्लोबलाइजेशन से किनारा कशी की है, जो कि दाई थे, वेस्ट जो था वो कि फ्री मार्केट इकोनॉमी हो और ये वो, ठीक है ना, उसका दाई था, तो वो पढ़े तो उसमें एक जुमला ही काफ़ी है। उसने कहा कि नेशंस जो स्टेट थी, नेशनल स्टेट थी, उनकी शक्ल एकदम से नहीं उभरी कि वेस्टफालिया का एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अकॉर्ड हुआ और उसके बाद एक नेशन स्टेट्स वजूद में आ गई और जी बस ये शुरू हो गया काम, बल्कि उसके बाद ये करना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। तो वो मेरे लिए भी बड़ा सबक है कि हम महज ये पढ़ते हैं कि ये चीज़ पढ़ लेंगे तो वो हो जाएगा, वो चीज़ पढ़ लेंगे तो वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमें एक मुसलसल जो है वो मेहनत करनी पड़ती है ना, हमें ये देखना पड़ता है। आज हम ये इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्रंप ने ये किया तो ये क्या किया, एकदम से आज से
کوئی 20 سال پہلے سلامتی کونسل میں جنرل اسمبلی میں ایک ڈیبیٹ ہوئی. اس میں جو چائنیز پریزیڈنٹ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ پروٹیکشنسٹ لا ہونے چاہیے, یعنی ٹیرف لگنا چاہیے. یہ نہ کریں, یہ دنیا کو اپنی مرضی سے نہ چلائیں کہ ٹیرف فری ورلڈ نہ بنائیں, یہ زیادتی ہے, یہ فلاں ہے. آج دنیا پھر وہاں کھڑی ہوئی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے ٹیرف ہونا چاہیے اور چائنیز کہہ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ دنیا کو. ٹھیک ہے, کیسا مطلب ایک الٹ پھیر ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کبھی سوچا ہم نے؟ اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو ہم اپنی بات دنیا میں کے فورم پہ کیسے کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے نا. یہ ایسے, اس کا ایک بہت بڑا اس سے وجہ یہ ہے کہ جب سوویت یونین گیا, ختم ہو گیا, تو ایک کتاب لکھی گئی ویسٹ میں, فوکویاما اس کے مصنف تھے, دی اینڈ آف ہسٹری. وہ یہ تھی کہ جناب اب یہ دور چلا گیا کہ جب اتھارٹیرین حکومتیں ہوتی تھیں. اتھارٹیرین حکومتیں سمجھتے ہیں نا کہ جو مطلب جو ڈیموکریٹکلی نہیں بلکہ سختی سے اپنے آپ کو اپنے باتیں نافذ کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب تو جناب ڈیموکریسی ہی پریویل کرے گی. ٹھیک ہے. اسی فوکویاما نے 2023 میں کتاب لکھی لبرلزم اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹ. میں اس کو کہتا ہوں یہ اس کا معافی نامہ ہے جو اس نے معافی مانگی ہے. لبرلزم اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹ میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ مطلب اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دنیا ڈیموکریسی کی طرف ہی چلے گی, ڈیموکریسی پریویل کرے گی. دیٹس وائی اس نے لاسٹ میں وہ لکھی, ٹھیک ہے نا, دی اینڈ آف ہسٹری. تو اب پتہ چلا ہے کہ یہ تو بہت خطرناک ہے, یہ خود ایک طرح کی اتھارٹیرین رول ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مارکیٹوں کے حوالے کر دیا ہے, ملٹی نیشنلوں کے حوالے کر دیا ہے, جو چاہتے ہیں کرتے پھرتے ہیں. سیاسی پارٹیوں کو بھی چندہ دیتے ہیں, ٹرمپ بھی آ جاتے ہیں یہاں, ہمارے یہاں بھی اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جو چندہ لیتے ہیں, پھر ان کو وہ بڑا پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کو وہ پھر ان سے کماتے ہیں. جیسے مسک ہے وہ بہت سا پیسہ اس نے بھی کمایا ہے. اب یہ جو ٹیرف لگا ہے اس میں آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے اپنے شیئرز فوراً بیچ کے بڑے پیسے کما لیے امریکہ میں. یہ پرسوں کی خبر ہے, جن میں بڑے بڑے نام والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ یہ مطلب ٹیرف لگے بھی تو ان کا فائدہ ہے, ٹیرف اترے بھی تو ان کا فائدہ ہے. تو یہ ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو گئے جو کہ کیپٹلسٹوں کی دنیا ہے. ٹھیک ہے. جنہوں نے ہمیں اپنے معاشی طور پہ, جسم کے اعتبار سے نہیں, فزیکلی نہیں, معاشی طور پہ غلام بنا لیا. اور ویسٹ میں اس بات کو بہت زیادہ سوچا جا رہا ہے, سمجھا جا رہا ہے اور محسوس کیا جا رہا ہے, اور ایک طرح کا ریوالٹ ہے یہ نیو لبرلزم کہ جی یہ کیسا, ہم تو ملٹی نیشنلز کے چکر میں پڑ گئے. تو کیا ہم یہ ساری ڈیبیٹ میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم بھی کہیں اپنا وجود رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے, یا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. کیا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ روز کے 2 صفحے بھی بہت ہوتے ہیں, 2 سطریں بھی بہت ہوتی ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں. ٹھیک ہے نا. اور علم کے بغیر زندگی کوئی نہیں ہے, اور نہ ہی اس دنیا میں کوئی مقام ہے. میرا خیال ہے میرے لیے کافی ہے.